हम्म, पूजा का गायब होना था। वन्देऽहं सच्चिदानन्दं भेदातीतं जगद्गुरुं नित्यं पूर्णं निराकारं निर्गुणं सर्वसंस्थितं परात् परतरं परं ध्येयं नित्यमानन्दकारणं हृदयाकाशमध्यस्थं शुद्धस्फटिकसन्निधम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं बिन्दुनादकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनेकजन्म सम्प्राप्तं कर्मबन्धविदाहने आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शिष्याणां मोक्षदानाय लीलया देहधारिणे सदेहेऽपि विदेहाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्रुवाष्टकम् इदं स्तोत्रम् सायं प्रातस्तु यं पठेत् स विमुक्तो भवेद् लोकात् सद्गुरु कृपया ध्रुवम्। हरिओम. आता